Nanay inokda. Hilton Hotel and the K Arena the concert hall. Oh. Ito ito to, no? Wow, sa likod? Nissan Hyperpunk. This is Nissan. Video. Sports cars. Doon ako sakay. Bye-bye. Bye-bye. Yan pala dito English. Fair Lady Z. Wow. 6 million yan. Ano? Kami yan din na yun? Wala sa salamin. Kami salamin yung gulong sa dalo. Padalo. Ano yung bang pala? Sa likod may buwang dito sa bungko. Ay! 22 million. You're riding a car with a 22 million yen. Kirin.
Cheers, Tay. Cheers. Uy, Beer tasting. where Tasting. ting ting. Tasting. Oh. No alcohol. Okay. Try. Cheers, tatay. Cheers. Drink na. Ano lasa na? Beer? Isog. Isog na tayo. 5 point, ano na. Pait ang itom? Ano lasa sang itom? Pait? Pait. Next. Pero namit ang sa tunga. Manakaw siya yun eh. Ubos mo na ano tayo. Ninay lang. Rich. Okay, chop, zeri. Patang sa basket. Sa Kirin, Yokohama Beer Hall. Wow, subuhin ni ko na yung pasta. May lamon. May lamon. Blue na yun. Init na. Kain na gina. Hi, cheers! Ano? Ano nga isda na? Salmon. Ara, shrimp. Okay. Kailangan nila gamit ng pinggan. Tatay pa.
Awa na yun. Diyan mong balaan kung madaog ka o mapilde. Saba. Ame? Ah, sorry. Pwede gyapon. Korea. Yalde. Oh. Lawag na. Okay. Paano natin sa babaw na? Nanonood si Nay. Parang panga. Abrihan niya. Ah. Sarap lang. Sarap. Ay. Dessert. Kirin. Purin tart.